Sabine Rubin es diputada de la Asamblea Nacional Francesa en el grupo La France Insoumise. Le hemos preguntado sobre el lema de este Foro Humanista Europeo, lo que nos une hacia la nación humana universal, y qué elementos definirían esa nación humana. Bonjour. Avant de parler de la nation humaine universelle, il me paraît intéressant de commencer à définir le concept de nation. Celui-ci renvoie à différentes réalités selon les époques et selon aussi les zones géographiques. Une nation, c'est un regroupement de membres autour d'un territoire, autour d'une ethnie pour les uns, autour d'un pacte républicain et politique pour les autres, qui donne d'ailleurs lieu à la notion d'État-nation, comme en France. Donc le concept n'a pas la même résonance dans l'histoire et d'un point de vue géographique. Ceci dit, il y a un point commun à toutes ces définitions. C'est le sentiment d'appartenance à quelque chose de commun. C'est une reconnaissance mutuelle, soit autour de valeurs, soit autour d'une histoire, soit autour d'une langue, soit autour d'un territoire, soit autour d'un État. Et c'est ce sentiment commun que porte le mot nation. Je dis bien un sentiment parce qu'il y a une connotation affective dans le mot de nation. Alors aujourd'hui, c'est sûr, tout le monde adhère à l'idée que tous les êtres humains appartiennent à une même communauté, la communauté humaine. Et c'est d'autant plus facile d'y adhérer qu'avec le développement des technologies de la communication, on est connecté sur toute la planète simultanément. Ce que l'on fait à un endroit a des conséquences sur l'autre et vice-versa. D'ailleurs, on parle de la Terre comme d'un village. Pour autant, est-ce qu'on a le sentiment d'appartenir à une nation humaine universelle? Un sentiment. Je crois que pour parler de la nation humaine universelle, il faut se mettre justement dans un mode poétique, dans une disposition mentale, dans une attitude d'ouverture à l'humanité de l'autre. Car la nation humaine universelle n'est pas simplement la nation de tous les humains, c'est plutôt la nation pleine d'humanité, l'humanité que peut avoir l'être humain face à l'autre. Et cela renvoie à des aspirations profondes de l'être humain, celle de s'ouvrir au monde sans peur, sans violence, sans la peur de la différence, de se sentir partie prenante avec les autres et donc profondément solidaire. La nation humaine universelle sera donc fondée sur des valeurs pleines d'humanité, des valeurs qu'on pourrait dire humanistes et qui sont donc universelles, car il s'agit des valeurs de la non-violence, de la non-discrimination, de la solidarité et aussi de la liberté de chacun. Comment sera cette nation humaine universelle dans sa forme, qui paraît peut-être aujourd'hui une utopie? Eh bien, elle sera diverse, justement, comme le sont les êtres humains. Puisque dans les valeurs humanistes, j'ai oublié de le signaler, la valeur centrale, c'est l'être humain. Donc, la nation humaine sera faite de cette diversité des êtres humains. Diversité de formes, de croyances, de coutumes. Elle sera aussi un monde sans frontières, au nom de la liberté de se déplacer. Sur le plan de l'organisation politique, ce sera une confédération de nations, mais des nations elles-mêmes humanistes, porteuses de ces valeurs humanistes. Elles seront autodéterminées par les peuples sur la base d'une démocratie qui serait réelle, voire qui sera directe. Des nations qui travailleront ensemble avec solidarité et dans un esprit de coopération.
Et bien sûr, ce sera une nation qui sera non-violente, donc non-violente, c'est-à-dire sans guerre, sans la violence économique, c'est-à-dire qui aura éradiqué la faim, les sans-abri, les sans-logement. Évidemment, c'est le monde de l'utopie Oui. complète, depuis aujourd'hui. Mais il convient de voir comment la mettre en place progressivement, justement depuis cette situation d'aujourd'hui. Muchísimas gracias, Sabine Reben. Efectivamente, una utopía, pero quizás en el contexto en el que se están uniendo pues, muchas personas en todo el mundo. En foros como este, el Foro Humanista Europeo 2018, esa utopía está más cerca. Oui, je disais que ça paraît une utopie. Et les utopies d'aujourd'hui, a-t-on l'habitude de dire en France, sont les réalités de demain. Ce sont donc des vrais choix. Et justement, c'est ce qu'il faut construire. Pas parce que je le dis, moi, mais parce que c'est une aspiration profonde de tous les êtres humains d'être et de vivre dans un monde de paix et de vivre dans la non-violence. Donc, c'est une utopie pour aujourd'hui, ça paraît utopique aujourd'hui, mais c'est précisément l'image que l'humanité, les peuples désirent. Ils le désirent d'autant plus fort à l'heure actuelle qu'ils sont complètement asphyxiés par la globalisation et l'uniformisation qu'apporte la société d'aujourd'hui. Donc, la nation humaine universelle peut être véritablement une image qui permette de fédérer les luttes aujourd'hui encore éparpillées des différents peuples du monde. Ricardo Arias, editor de la Agencia Internacional de Noticias Presenza en el área francófona, nos ha hecho las gestiones para esta entrevista y además nos hace la traducción. Ricardo, cuando quiera. Gracias. Sabine Rubin es una diputada de la Asamblea Nacional de Francia, de la circunscripción de Seine-Saint-Denis, por la Francia Insoumise. Ahora voy a hacer la traducción de lo que dijo Sabine. Antes de hablar de la nación humana universal, me parece interesante definir el concepto de nación, que se refiere a diferentes realidades, según la época y la zona geográfica. Una nación es una agrupación de miembros en torno a un territorio o a un grupo étnico o a un pacto republicano o político y que, además, da lugar a la noción de un Estado-nación, como en Francia. Por lo tanto, este concepto no tiene la misma resonancia en la historia o desde un punto de vista geográfico. Dicho esto, hay un punto común en todas estas definiciones, y es el sentimiento de pertenecer a algo común. Es un reconocimiento mutuo, ya sea en relación con los valores, o en conexión con una historia, o en relación con una lengua, o con un territorio, o en conexión con un estado. Y es este sentimiento común el que lleva el nombre de nación. Digo un sentimiento porque hay una connotación emocional en la palabra nación. Así que hoy, sin duda, todos adhieren a la idea de que todos los seres humanos pertenecen a la misma comunidad, la comunidad humana. Y todo es más fácil porque con el desarrollo de la tecnología de la comunicación estamos conectados con todo el planeta simultáneamente. Lo que se hace en un lugar afecta al otro y viceversa. Además, hablamos de la Tierra como un pueblo. Pero, ¿qué es lo que te hace sentir que perteneces a una nación humana universal? Un sentimiento. Creo que para hablar de la nación humana universal debemos ponernos en un modo poético, en una disposición mental, en una actitud de apertura a la humanidad del otro. Porque la nación humana universal no es simplemente la nación de todos los humanos, sino más bien la nación llena de humanidad.
una humanidad que pone a un ser humano frente al otro. Y esto se refiere a las profundas aspiraciones de los seres humanos de abrirse al mundo sin miedo, sin violencia, sin miedo a la diferencia, a sentirse parte de los demás y por lo tanto solidarios. La nación humana universal se fundará, por tanto, en valores llenos de humanidad, valores que podríamos llamar humanistas y que son universales, porque son los valores de la no violencia, de la no discriminación, de la solidaridad y también de la libertad de cada individuo. ¿Cómo será esta nación humana universal en su forma, que tal vez hoy parezca una utopía? Ella será diversa, como lo son los seres humanos, ya que en los valores humanistas, y me olvidé de señalarlo, el valor central es el ser humano. La nación humana estará hecha de esta diversidad de seres humanos, diversidad de formas, de creencias y de costumbres. Será también un mundo sin fronteras, fundado en el principio de la libertad de circulación. En términos de organización política, será una confederación de naciones, pero de naciones que son humanistas, portadoras de estos valores humanistas. Serán autodeterminadas por el pueblo sobre la base de una democracia que será real, incluso una democracia directa. Naciones que trabajarán juntas con solidaridad y espíritu de cooperación. Y por supuesto, será una nación no violenta, es decir, sin guerras, sin la violencia económica, es decir, que habrá erradicado el hambre y todos tendrán una vivienda. Obviamente, es el mundo de la utopía completa mirando desde hoy, pero que conviene ver cómo configurarlo precisamente desde la situación de hoy. Decía que parece una utopía, y las utopías de hoy, como se suele decir en Francia, son la realidad de mañana, puesto que se trata de opciones reales. Y eso es precisamente lo que debemos construir. Y no porque yo lo diga, sino porque es una aspiración profunda de todos los seres humanos. Vivir en un mundo de paz, vivir en la no violencia. Por lo tanto, es una utopía y parece utópico hoy. Y es precisamente la imagen que la humanidad desea. Sobre todo ahora que está completamente asfixiada por la globalización y la estandardización que trae consigo la sociedad actual. Por lo tanto, la nación humana universal puede ser verdaderamente una imagen que nos permita unir a los diferentes pueblos del mundo hoy tan dispersos. Muchísimas gracias, Ricardo Arias, editor de la Agencia Internacional Presenza para el área francófona, por habernos traducido al español las palabras de Sabine Reban. Sin distancias, canal.uned.es.